Sige, sunod ta. Ito pa. Ito siguro kapos na rin. Pwede ka mo preside o kadali. Kini-prayer ka niya ako'y musunod. Ano lang. Kaya mo rin, wa may mga tahe na, may mga tahe. Basta rami. Sige, mga doon. Gala. Kita sa takla na si Dinisya ato anong ipastar sa iyong ulayan. Ato ang siyang sugdan ang ato ang ulahi nga programa. Ato ang pagabuksan pinagi sa opening prayer. Pastor Fulgencio, ako mag-ampo. Pagkahuman akong ihatag ang kumital kang pastor sa bandal alang sa pag sarado na sa iyahang tuluganan mga kagunaan. Sige, mag-ampo ta doon. Dagang salamat o Diyos. Taliwala sa kasubo, taliwala sa kaguol, tungod ni ining pagkigibulag Nanay Dinisya, labi na sa iyahang mga pinangga ng mga anak, mga apo, apostol, mga higala. Apan, luyo ni Amy, kami nagatuo o kami nakadungog o nagkabasa sa mga daghan sa balaang kasulatan nga adunay nindot kayo nga paglaom may maghatag kaning kinabuhi nga walay katapusan. O Dios, kami handom nga katuntanan nga mga mensahe amo unta mabutang sa mong kasing-kasing o huna aron kini amo maampingan nga sa imong pagbalik amo sa usab makita sa Nanay Dinisya Ginoo sa kana nga kinabuhi nga katapusan nga imong gihatag ang pagkabanhaw. Salamat Ginoo nga kini imong gihatag kanamo. Tinuod gayud ang mga gisulti or ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga samtang siya na kinabuhi ing kalibutan nga kanapod amo ang unta masaksihan. Salamat usab sa gasa sa pagkayusa, gasa sa pagsinamtanay, gasa hilabi na sa gugma Ginoo nga kami nagkayusa dinhi aron sa pagpabati sa pamilya Introviso sa pagpalangga ang ginatawag. Salamat o Diyos pagtubag sa pagampo o hilabi na sa pagpasaylo sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat. Pastor John. Diri nato tunod si Nanay, Nanay Dinisya. So, una ko mayong hapon sa tanan nga nakaroon dinhi. So kini ang barangay morning Pangubatan na siya. So kini gyud ang pinakalinaw nga barangay kining lugar mo ni gitawag nga baryo nga walay kaldero. Na diri mga tao nga di walayan ang gyud. So nilitak na karon sa kahapon nun. Samtang atong himuon na usa ka komital unya uban nato si Pastor Handel tugtog siya alang sa diin well isunod si Nanay diri sa iyang temporaryo nga kapahulayanan. Sa ako nang ginaingon pero minako giremayan mga igsoon kita tanan ang atong direksyon dito ta sa Kingdom of the Almighty katong paraiso nga wala na gay wala na ipanag-away nga lugar, wala na kasakitan ug wala na kagulanan ug wala na kamatayon. Pero kay makasasala man ta moagi ta sa diri nga kingdom sa ino nato nga ang mga wati mo imukaon sa tuwa. Actually mao ni siya ang ato among natural nato nga murag gitawag na siya nga natural food chain nga dili siya tama pero mo inaanda nato nga sa diha nga ang tao mukaon na unsa may ginakaon nato di ba manok chicken joy niya inikaon nato sa manok niya panahon nga mamatay ta kaono na pugta sa wati
Niya ang manok mukahig siya pangitaon niyang wati, iya pong kaunon ang wati. So ang wati kaunon sa manok, ang manok kaunon sa tao, niya ang tao pag mamatay kaunon na pud sa wati. So nagbalik-balik lang siya sa ang cycle na to. Mao na ang kahimtang sa kalibutan. Pero ang mga katawhan sa Ginoo mobalik ta sa gitawag nga pag padayag niya, mupuyo ang tao sa paraiso, nga dito wala na mamatay, no? Wala na manok nga kaunon. O niya, wala na kamatayon. So nining tagna sa na-mention na nako kanina, naa day duha ka klaseng resurrection pod. O naa diha sa 5:28 o 29 sa Juan nito o ang mga tao nga nasa lubnganan makadungog ni Kristo sa iyang tingog sa pagbalik. Pero naay duha ka klase nga kuan nga mabanhaw. Ang una nga mabanhaw katong mga matarong. Buting ng matarong kay kita tanan makasasala man ta. Nahimo tang matarong pinagi kang Kristo. No, si Kristo ang pagkamatarong ni Kristo mo igisuot sa tuwa nga bisag bati tag batasan madawat ta sa Ginoo sa Amahan kay si Kristo naa sa tuwang kasing-kasing. Sumotay una nga pagkabanhaw. Mabanhaw ngadto sa kinabuhing walay sa kapusan. Pero naay mga tao nga kanang dili mo dawat sa salvation nga after 1,000 years mao pa ang pagkabanhaw dito sa kamatayon gitawag tong impierno. So naay impierno nga sunugon ang kalibutan, kinaramong kalibutan sunugon. No, dili gusto sa Ginoo nga sunugon ang tao. Pero kung kita naay panahon nga kita ang mo decide ato ana nang kaugalingon nga desisyon. Na ang Ginoo walay laing intention nga maluwas ta. So kini atong pagkinabuhi sa kalibutan temporary ra ni siya, no? Muagi ra ta. Na ay mga tao nga daghang kwarta kung kailatan ni Dison, daghang magito sa kwarta, nag-drive siya motor na nabalintong ang motor na matay siya. So ang atong kwarta sa kalibutan maskin pag-unsa kadaghan, wala gyud tay bisag makumkum nato nga ibilin sa dalon sa atong lubnganan. So dinhi nagpasabot nga ang niining kalibutan na manginabuhi man kita, mas maayo nga daghang tag kwarta. Pero kining kwarta nga atong kinabuhian nga para sa atong kaugalingon o labaw sa tanan di man nato makit-an ang Ginoo nga mayutang Ginoo nahigugma ko sa imuha ako ning ihatag na man tay mo offer man ta sa Ginoo pero ang atong silingan nga nagkinahanglan nga kung kita na i-blessing ma-share po nato no sa mga nagkinahanglan. So niining tagnaa atong masud-ong mga higalag igsoon nga sa katapusan natong pagtan-aw nini ang atong kinabuhi mura mong damgo no kita nato diri sa nanay nga atong gitunod ulit tas tumbalay pila ka tuig balik na punta sa normal o pila ka adlaw sa inyo ha unya musugotag sa dili napoy mo sunod nga mamatay no dili ko kay balo nga usa ka oras gikan karon ako pud ang bihaya. So meaning to say mientras nagkinuhi ba ta very important ang mention nito nga to live is Christ, to die is gain. Okay? So ensure and certain hope of the resurrection of eternal life through our Lord Jesus Christ. We commend to the Almighty God, our beloved mother, friend, sister, Junicia Introliso. We commit her body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Blessed are the dead who die in the Lord. They rest from their labors and their works follow them. Magampo ta. Dalay ko nga Dios, amahan namo nga naka sa langit. Nining taknaa Ginoo sa kahaponon. Ania karon kami nagakatapok gumikan sa nahitabo sa imong anak nga si Nanay Junicia. Temporary siya nga mipahulay ug kini simbolo sa pagkatulog diha sa lubnganan sa pagpaabot sa imong ikaduhang pagpadayag. Aniya yang mga anak amahan, mga apog, mga kaigsunan sa iglesia, mga silingan, mga parinting aniya karon dinhi nagakasudong nasabtan namo ang kinabuhi walay siguro apan ang kamatayon sigurado apan salamat amahan nga sa imong dakong gugma ikaw nagasaad og pagkabanhaw
first resurrection alang sa mga righteous people nga nidawat nga bisan kami makasasala ang pagkamatarong ni Kristo may nasulog kanamo Ginoo nga kami imuhang dawaton nga mga pinasaylo nga kung kami mga maghinulsol sa among mga sala mangayog pasaylo sa imuha o magpasaylo usab sa nakasala namo kami imong dawaton nga mga anak nga mga pinasaylo ug among itunod karon diri sa lubnganan temporary nga kapahulayan ni Nanay Junisya nga magapaabot sa imong ikaduhang pagpadayag ug kaming tanan magadungan sa unang pagkabanhaw nga mutagbo kanimo ug moingon mao kining Dios nga among gialagaran sa dugay ng panahon kaniya may kalipay kami ug daghang salamat amahan sa mga saad sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa krus giampo namo Ginoo padayon ikaw maga-provide sa mga needs namo financial blessings kinahanglanon namo nga mao ang hangin tubig ug mga pagkaon nga among pagaimnon pagkakaunon kada adlaw ug aniya karon o Dios nagahangyo kami sa imong presensya kanunay pinagi sa Espiritu Santo nga luyo sa kasub-anan nga gihambin sa imong mga anak ni Nanay Junisya mga kaapuhan ug tanang nga karon dinhi nga luyo sa kagulanan dunay kalipay nga among gihandom yan ang gingharian nga imong gitangan. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay, God bless everyone. So atong panahon na nato nga atong isunod today. Hindi ka. Atong magkuhan. Delete na tuyong kayo. Sige, sige. Bulak. Ayaw, ano, mag-liso lang tayo. Dire lang, yat. Yan ang one duko naman. Sige. Ini lang.